यही विषयमा धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ, जुन चाहिँ हितोपदेश 14:34 पदले हामीलाई भनेको छ। यही विषयमा हामी अन्तर्क्रियाको कार्यहरू गर्नेछौँ र त्यसको लागि हामीसँग अब समय भइसकेको छ। आजको प्रमुख अतिथिज्यू र आजको हाम्रो प्रशिक्षक हाम्रो साउथ दक्षिण कोरियादेखि आउनुभएको छ, उहाँ चाहिँ श्रीमान खान जोङ सु हुनुहुन्छ र उहाँले आज हामीलाई धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। धन्यवाद। उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। 안녕하십니까. नमस्ते। 저는 한국에서 왔습니다. चाहिँ कोरियाबाट आएको। 한 달 전에 네팔에서 일어난 일들을 한국에서 뉴스로 우리는 다 봤습니다. केही समय अगाडि नेपालमा भएको घटनाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कोरियामा न्युजबाट हेरेको थियौँ। 저는 네팔에 이번에 6번째 왔습니다. चाहिँ नेपालमा 6चोटि आइसकेको छु। मेरो पहिलोपटक नेपाल। 제가 이렇게 10월 달에 네팔에 올 계획을 하고 있었는데 9월 달에 네팔에서 정말 큰 일이 일어난 것을 뉴스를 통해서 봤습니다. मैले यो अक्टोबरमा चाहिँ नेपालमा आउने मेरो योजना थियो, तर के भन्दाखेरि नोभेम्बरमा चाहिँ नेपालमा ठुलो घटना घट्यो भनेर चाहिँ न्युजमा देखा पर्यो। 저는 하나님을 믿는 사람이었기 때문에 네팔 나라를 위하여 정말 많이 기도했습니다. म चाहिँ परमेश्वरको जन्मको कारणले मैले चाहिँ नेपाल भन्ने देशको लागि चाहिँ एकदम धेरै प्रार्थना गरेँ। 한국에 있는 SDA 처치 교회 모든 교회가 한 날 네팔을 위해서 기도했습니다. अनि कोरियामाको सबै एसडिए चर्चले एकै दिनमा त्यही एक दिनमा के गर्यो भने नेपालको लागि सबैले एकै दिनमा चाहिँ प्रार्थना गरे नेपालको लागि। 하나님 네팔을 도와주세요. प्रभु नेपाललाई मदत गर्नुहोस्। 하나님 네팔에 복을 내려서 하나님을 알게 해달라고 기도했습니다. यो देशमा तपाईको आशिषले छोएर भन्नुहोस् अनि तपाईलाई चाहिँ यहाँको मानिसहरूले तपाईलाई चिन्न सक्छ। 한국에는 이런 말이 있습니다. 전화위복이라는 말이 있습니다. कोरियनमा चाहिँ एउटा भनाइ छ, जब चाहिँ अप्ठ्यारो परेपछि मात्र के हुन्छ, अझ राम्रो स्थिति आउँछ। 전화위복이라는 말은 어려운 일이 있었지만은 오히려 그것이 복이 된다고 하는 말입니다. के भन्छ भने अप्ठ्यारो थियो, तर त्यो अप्ठ्यारोले के गर्यो अब झन् बढी आशिष लिएर आयो भनेर अर्थ चाहिँ त्यो हो। 저는 오늘 호텔에서 차를 타고 이곳에 오면서 많은 건물이 불에 탄 것을 봤습니다. म जब आज होटलबाट यता आउँदै थिएँ, धेरै त्यो घरहरू चाहिँ आगो लागेको थियो। 그러나 네팔 모든 사람들의 표정을 보니까 다 평온해 보였습니다. तर आज फेरि बाटोमा आउँदाखेरि यहाँ नेपालीहरूको अनुहार हेरेर सबैजना चाहिँ अलिक शान्तिमा देखियो। 제가 한국에서 네팔을 간다고 할 때 한국 사람들이 많이 걱정했습니다. कोरियामा चाहिँ म नेपाल जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ कोरियनहरु चाहिँ धेरै चिन्तित थिए। 그러나 네팔에 있는 분들은 아무 문제 없으니까 오라고 그렇게 연락을 했습니다. तर हाम्रो नेपालमा आउनुभएको सबैजनाले यहाँ केही समस्या छैन आउनुहोस् भनेर मलाई बोलाउनु। 한국에서는 나라가 어려울 때마다 종교 단체들이 기도회를 열곤 하는데 그것을 구국 기도회라고 합니다. अनि जब कोरियामा चाहिँ अप्ठ्यारो समय आउँछ तब चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ के प्रार्थना गर्नलाई एउटा सुविधाहरू खोज्छ उनीहरूले। त्यसलाई देशको लागि प्रार्थना भन्छ। 나라가 어렵고 문제가 있을 때마다 기독교는 하나님께, 불교인들은 불교인대로 종교의 자유를 누리고 있기 때문에 그들은 나라를 위해서 모임을 갖고 기도하는 일을 하는 것입니다. अनि जब देशमा अप्ठ्यारो समय आउँछ तब के गर्छ क्रिस्चियनहरु चाहिँ आफ्नो चर्चमा गएर, बुद्धिस्टहरु चाहिँ हामी कहाँ जान्छन् गुम्बामा गएर उनीहरु आफ्नो लागि के गर्छन् प्रार्थना, आफ्नो देशको लागि सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्छन्। 네팔이 힌두교를 믿는 사람들이 많은 나라지만 기독교인들이 기도를 많이 해야 된다는 것을 더 많이 생각하는 것입니다. यसो मैले के गर्छ हाम्रो देश चाहिँ नेपालमा हिन्दूहरु धेरै हुनुहुन्छ। तर के गर्छ त्यसकारणले अझ क्रिस्चियनहरुले चाहिँ के गर्छ अझ धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। 저는 하나님을 믿는 기독교인이기 때문에 이 그림을 좋아합니다. म चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने क्रिस्चियन भएको कारणले मलाई चाहिँ यो चित्र एकदम मनपर्छ। 하나님을 믿는 사람들은 성경 가운데 하늘, 이 땅 말고 하늘에 하늘나라가 있다고 알고 있습니다. अनि जतिजना चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दा स्वर्गमा चाहिँ आकाशमा चाहिँ स्वर्ग भन्ने देश छ। 그래서 이 하늘나라를 저는 매우 좋아하는데
이 하늘나라를 흘러가는 강의 이름이 있는데 이 강을 생명강이라고 합니다. अनि यो जुठोमा चाहिँ यो स्वर्ग छ स्वर्गमा चाहिँ एउटा नदी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जीवनको नदी भनेर भन्छौँ 여러분 따라해 보시겠습니까? 한국말로 생명강. सबजनाले यसलाई कोरियनमा चिउ भनिन्छ 생명강. 야, 생명강. 또 다른 말로 크리스탈 리버, 수정같이 맑은 수정강이라고도 말합니다. अर्को पनि के छ भन्दा एकदम सफा नदी यसलाई के सुजनगाङ भनिन्छ 해보세요. 수정강. 뒤로 उल्टो पढ्दै 수정강을 빽하면 강정수. My name is 강정수. Understand? 이해돼요? बुझ्नु भयो उहाँको नाम के हो भन्दा 강정수 उल्टो My name is 강정수인데 그걸 뒤로 하면 수정강, 크리스탈 리버, 하늘의 강을 말하는 것입니다. मेरो नामलाई उल्टो भने चाहिँ के स्वर्गमा भएको सफा क्रिस्टलको खोला हुन्छ मेरो नाम 그래서 저는 이 그림을 하늘나라에 대한 이 그림을 좋아한다는 얘기입니다. मैले चाहिँ यसरी यो चित्र चाहिँ मन पराउँछु 어떻게 한국이라는 나라가 잘 살게 되었을까? कोरिया भन्ने देश चाहिँ कसरी चाहिँ अहिले यस्तो राम्रो अवस्थामा पुग्यो होला 이 한국이라는 나라 역사를 살펴보면은 한국이라는 나라는 가장 많은 세월 동안 불교를 믿는 나라였습니다. हाम्रो कोरिया भन्ने देश हुनुहुन्छ हेर्नु छ भने धेरै लामो समयसम्म चाहिँ कोरियाले चाहिँ बुद्ध धर्मलाई मान्थ्यो 지금도 한국에는 불교인들이 많이 있습니다. आज पनि कोरियामा चाहिँ बुद्धिस्टहरू एकदम धेरै हुनुहुन्छ 그래서 한국이라는 나라는 여기 네팔은 힌두가 많지만 한국은 역사적으로 불교가 굉장히 많았기 때문에 불교 나라로 알려져 있었습니다. अनि नेपालमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू धेरै हुनुहुन्छ भने कोरियामा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा हेर्नु छ भने बुद्धिस्टहरू धेरै भएको कारणले कोरियालाई चाहिँ के भन्छ बुद्धिस्ट देश भनेर भनिन्थ्यो 이 불교 나라에서 또 나라가 바뀌면서 중국 유교라고 하는 나라가 되었습니다. अनि जब चाहिँ यो बुद्धिस्ट धर्म ठ्याक्कै सिक्यो त्यस अर्को देश बन्यो त्यो भन्दा चाहिँ फेरि कन्फ्युसियनिजम भन्ने चाहिँ यो चाहिँ चाइनाको त्यसलाई लिएर चाहिँ मान्छेहरू के भयो त्यसलाई चाहिँ पछ्याउन सुरु गर्यो 한국이라는 나라는 기독교 나라가 아니었습니다. कोरिया चाहिँ क्रिस्चियन कन्ट्री होइन 불교와 유교의 나라였습니다. जसले पनि भने नि ऐतिहासिक रूपमा हेर्नुहुन्छ नि या त बुद्धिस्ट नारा भनेर भनिन्छ या त कन्फ्युसियनिजमको नारा भनिन्छ 그러던 한국이 일본 때문에 36년 동안 고생한 나라였습니다. अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि जापानले चाहिँ कोरियालाई कब्जामा लिएर 36 वर्षमा राज गर्यो 그러다가 한국이 1945에 회방한 후에는 한국이라는 나라가 불교, 유교, 기독교 여러 종교가 있는데 기독교가 매우 강성한 나라가 되었습니다. अनि जब चाहिँ जापानले कोरियाबाट जब कोरिया जापानको हातबाट छिर्यो तब चाहिँ कोरियामा के भयो सबै धर्महरू चाहिँ आउन सुरु गरे त्यतिमा त्यसमा सबभन्दा बलियो चाहिँ के भयो क्रिस्चियन धर्म चाहिँ बलियो भयो 그런데 이 한국의 역사를 살펴보면 가장 먼저인 나라가 고조선이라고 하는 나라였습니다. तपाईले कोरियाको हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला बनेको उनीहरूको राष्ट्र चाहिँ गोजोसन भन्ने कोरियाले चाहिँ 네, 이 고조선 나라가 대한민국에 시작하는 나라였습니다. यो कोरिया भन्ने देशलाई सुरुवात चाहिँ कुन देशबाट भयो भन्दाखेरि गोजोसन भन्ने देशबाट सुरु भयो 그런데 이 고조선이라고 하는 나라의 이야기를 써놓은 내용이 있는데요. अनि यो गोजोसनको बारेमा चाहिँ हामीले लेखाहरूमा हेर्यौँ भने भेट्न सक्छौँ 그 고조선에 관한 이야기가 차이니즈 랭귀지 중국어로 이렇게 기록이 되어 있습니다. अनि त्यो चाहिँ चाइनिज भाषामा यसरी लेखेर राखेको छ गोजोसनको बारेमा 태시, 상하, 사왕, 증미, 견남부, 고왕, 김대, 지일, 광명야라 이렇게 그냥 제가 한번 읽어본 것입니다. मैले त्यसै पढेँ मलाई पनि चाइनिज बोल्न आउँदैन 그런데 이 말을 번역을 하면 यसलाई हामीले ट्रान्सलेसन गर्यौँ भने 여러분 이 네팔어를 번역한 것은 제가
이것을 구글에다 번역해가지고 제가 했습니다. 구글로 트랜스레이트 거예요. 또 하니까 컴퓨터 넣어서 해야 돼요. 그렇기 때문에 이게 네팔어가 맞았는지 틀렸는지를 모르겠어요. 밀라스 제대로 말 안 되네요. 그 여러분이 알아서 생각하세요. 알아서. 그거에 헤브로스 꼭 미시는 아메리카를 밀어넣어. 자, 이 고조선이라고 하는 나라에 대한 책 속에 이런 말이 기록이 되어 있는데 고조선 뭐냐면 이스라엘의 고조. 이 말은 성경, 바이블, 성경 속에 나와 있는 말이었습니다. 요새 바이블만 읽고서 전에 오래 있죠. 다시 말하면 이 내용이 바이블, 성경에 있는 내용이더라 그 말입니다. 바이블만 읽고서 그러나 요구하지 오래죠. 그래서 그 내용을 살펴보니까 이거는 고조선에 나와 있는 말이고요. 이것은 성경에 나와 있는 말이었습니다. 우리 버리에는 바이블만 이스라엘의 고조 이 말은 아메리카로 썼죠. 다시 말하면 한국이라는 나라가 시작할 때의 역사를 살펴보면 처음 시작할 때는 하나님을 믿는 나라가 아니었던가 생각을 하는 겁니다. सर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कोरिया भन्ने देश सुरु हुँदा चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले सुरु गरे कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो हेर्दाखेरि 이 친구 정말 한국말 통역 잘합니다. ट्रान्सलेसनको लागि आज मलाई बोलाउनु भएको थियो उहाँले 박수 한번 주세요. 박수. एकचोटि ताली बजाइदिनु 그래서 제가 하고 싶은 말을 다 할 수 있어요. मैले चाहिँ बोल्न जे बोल्न मन लाग्छ मैले बोल्न सक्छु भन्नु चाहिँ उहाँले 그러니까 한국이라고 하는 역사 속에 처음 시작하던 시대의 이야기 가운데 오늘날 바이블 성경에 있는 내용과 같은 비슷한 이야기가 있다는 것을 알게 된 것입니다. त्यसैले हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कोरिया भन्ने देशको चाहिँ सुरुवात जुन चाहिँ लेखिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो बाइबलसँग चाहिँ मिल्न जान्छ है भन्ने कुरा 네팔 아까 불렀 네팔의 플라워 네팔 꽃은 어떤 꽃입니까? नेपालको राष्ट्रिय फुल के हो अरे 나니그라스. 오케이. 코리아. 한국의 꽃은 무궁화라고 합니다. कोरियाको उसलाई चाहिँ यसरी हिबिस्कस भन्छ है 그런데 코리아의 꽃이 한국의 꽃이 잉글리시 영어로는 The Rose of Sharon입니다. इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो फुललाई के द रोज अफ शारोन भन्छ कुन फुल हो तपाईँलाई 예, 한국의 꽃이 The Rose of Sharon이 한국의 꽃이라고 말하고 있는데요. सारोनको गुलाबलाई चाहिँ कोरियाले आफ्नो राष्ट्रिय फुल भनेर भन्छ 그런데 이 The Rose of Sharon은 성경에 나와 있는 이름입니다. अनि यो रोज अफ शारोन सारोनको गुलाब चाहिँ बाइबलमा पनि लेखिएको छ I am the Rose of Sharon. 나는 샤론의 꽃이라고 표현하는 겁니다. म चाहिँ सारोनको गुलाब हुँ भनेर लेखिएको छ 한국의 꽃이 코리아의 꽃이 성경에 나와 있는 The Rose of Sharon을 한국의 꽃으로 그렇게 하고 있는 것입니다. यो रोज अफ शारोनलाई चाहिँ कोरियाको ऊ भनेर लेखिएको छ 그런데 여러분 여기에 로즈는 알겠죠? 장미, 로즈. तपाईलाई गुलाब भनेर के हो भनेर थाहा भएछ हामी सबैजना थाहा छ गुलाब भनेको के हो भनेर 근데 샤론은 한국의 지명이 아닙니다. शारोन भनेको चाहिँ कोरियाको ठाउँको नाम होइन कोरियामा भएको ठाउँको नाम होइन 샤론은 팔레스타인, 이스라엘에 있는 데를 샤론이라고 말합니다. अहिले इजरायलमा प्यालेस्टाइन भएको ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ शारोन भनेर बोलाउँछ 그래서 이 한국의 꽃은 샤론의 장미, 이 샤론 이곳에서 온 꽃을 한국 사람들은 한국 내셔널 꽃으로서 표현하고 있는 것입니다. अब अहिले यो ठाउँबाट आएको गुलाबलाई चाहिँ कोरियाले के बनायो आफ्नो राष्ट्रिय 여러분 참 이상하죠? 어떻게 코리아라는 나라가 꽃을 여기에서 온 꽃을 한국의 꽃으로 했을까 궁금하지 않으세요? तपाईँलाई खुल्दी लाग्दैन कि कसरी चाहिँ कोरिया भन्ने देशले यस्तो अर्को ठाउँबाट आएको फुललाई चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय फुल भनिरहेको छ 이것은 한국의 대통령 집무실에 있는 그림입니다. यो चाहिँ कोरियाको राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको के हो एउटा यो 이 그림은 대통령을 나타내는 그림입니다. यसले चाहिँ कसलाई देखाउँछ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई देखाउँछ
거지. 대통령을 나타내는 이 그림 가운데 이 봉황, 이 새는 공작새가 아닙니다. 시상의 이 세상의 새가 아닙니다. अब हाम्रो यो कुन चराले यस्तो के हुन्छ त्यसलाई मयूर मयूर होइन यो चाहिँ तर यो अर्को मयूर जस्तो देखिन्छ तर मयूर होइन 이것은 하늘의 새라고 알려져 있습니다. यसलाई चाहिँ आकाशको चरा भनेर भनिन्छ 상상의 새라고도 말하죠. अनि के भन्दा यो चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो सोचबाट विचारबाट बनाएको हो 그런데 이렇게 새가 있고 여기에 더 로즈 오브 샤론 무궁화가 있는 것입니다. फेरि त्यहाँ त्यो एउटा चरा छ अर्को के छ भने त्यो फुल पनि छ 그래서 한국의 대통령을 나타낼 때의 이 모습을 설명을 하자면 이 무궁화는 하나님 예수님을 나타내는 것으로서 성경이 표현된다고 말하는 것입니다. बाइबलमा के छ रोजब सानो चाहिँ परमेश्वर म रोजब सानो भनेर लेखेको छ 바로 이것이 성경에 바이블에 성경에 나와 있는 두 그룹, 두 천사가 있다고 하는 것과 연결이 되는 것입니다. त्यसलाई हेर्नु बाइबलमा पनि हामीले हेर्ने दुईवटा स्वर्गदूतको बारेमा पनि लेखेको छ ठ्याक्कै त्यसरी देख्न सकिन्छ 여러분 아까 우리 시작할 때 네팔 내셔널한테 애국가 불렀죠. हामीले सुरु गर्दा नेपालको राष्ट्रिय गीत गायो 한국의 애국가입니다. नेपालको कोरियाको राष्ट्रिय गीत चाहिँ यस्तो छ 한국의 내셔널 안테면은 한국의 애국가에는 하나님 이름이 들어가고 무궁화가 들어갑니다. अनि कोरियाको राष्ट्रिय गीतमा चाहिँ भगवान हैन परमेश्वर भनेर नाम आउँछ 하느님이 보호하사 하나님이 지켜주시사. र यो परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ है 그 다음에 무궁화, 더 로드 오브 샤론이 우리나라의 한국에 많이 있다라고 말하고 있는 거죠. के भन्छ अरु के भन्दाखेरि मुगुवा अथवा हाम्रो भने रोज अफ सारो गुलाबको बारेमा पनि लेखेको छ 그래서 한국 사람들은 불교인이나 유교인이나 힌두교인이나 누구나가 다 애국가를 부를 때에는 하느님도 불러야 되고 무궁화도 부르는 것입니다. त्यसैले कोरियामा चाहिँ जहिले सुकै पनि गायो भने परमेश्वरको नाम लिन्छ अनि रोज अफ सारोको नाम लिन्छ 한국은 기독교 나라가 아닙니다. कोरिया चाहिँ क्रिस्चियन देश होइन 종교의 자유의 나라입니다. उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रमा राष्ट्र उनीहरूको जुन पनि धर्मलाई उनीहरू बिर्सिन्छ 한국에는 기독교인도 많고 불교인도 많고 유교인도 많고 이슬람도 있고 아마 힌두도 있지 않을까 그런 생각을 해요. कोरियामा चाहिँ बुद्धिस्ट पनि हुनुहुन्छ क्रिस्चियन पनि हुनुहुन्छ इस्लाम पनि हुन्छ अनि हिन्दू पनि आएको छ 그래서 여기 보면 성경에 나와 있는 동방의 독수리라는 내용이 나오는데 성경에 अनि बाइबलमा पनि पूर्वको चिलको बारेमा गरुडको बारेमा कुरा गरेको छ 근데 이것은 이제 바이블 성경에 나와 있는데 성경에 나와 있는 동방의 독수리가 누구냐? पूर्वको गरुड भनेर चाहिँ कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि 이스라엘에 있는 성경학자들이 이 나라는 아마도 한국 같다라고 말하는 것입니다. इजरायलमा भएको यो बाइबल विशेषज्ञको मान्छेहरू के भन्छ यो चाहिँ सायद कोरिया हो भन्छ 그래서 이 한국이라는 나라가 성경 가운데 있는 이 나라가 한국이라고 생각하는 성경학자들이 있는 것입니다. त्यसैले बाइबलको के भन्छ बाइबलको विज्ञानहरूले पनि के भन्छ भन्दाखेरि 여러분 여기 여기 카트만두가 여기 있나요? 여기 좀 있고 여기 이 팔레스틴에서 이 팔레스타인과 이 한국 사이에 이 상황에서 이곳에 있던 일들이 한국까지 연결됐다고 보는 것입니다. त्यसैले त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ कोरियामा पनि भन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सोच्दैन 여러분 주목하십시오. 세계에서 교회가 가장 많은 나라가 한국입니다. संसारमा सबभन्दा धेरै चर्च भएको देश चाहिँ कोरिया 교회가 제일 많습니다. 세계에서 संसारमा सबभन्दा धेरै चर्च चाहिँ कोरियामा छ 굉장히 많습니다. 두 번째는 세계에서 새벽 기도회를 가장 많이 하는 나라입니다. अहिले पनि कोरिया चाहिँ संसारमा सबभन्दा धेरै बिहानको प्रार्थना मिरमिरे बिहानको प्रार्थना गर्ने देश पनि कोरिया नै हो 이 새벽 기도회라는 말은 아침 일찍 일어나서 교회 가서 기도하는 것을 말하는 것입니다. यो बिहानको प्रार्थनाको चाहिँ सबभन्दा पहिला गर्ने के हो उठेर प्रार्थनामा जानलाई बिहानको प्रार्थना भनिन्छ 세계에서 선교사를 두 번째로 많이 보내는 나라입니다. अनि संसारमा सबभन्दा धेरै प्रचारकहरू पठाउने देश पनि कोरिया नम्बर 2 मा पर्छ 첫 번째는 मिरु기입니다. सबभन्दा धेरै चाहिँ अमेरिका 자, 여러분 조금 더 들어가서 정치적인 이야기를 잠깐 해보겠습니다. अलिकति राजनीतिको बारेमा हेरौँ
코리아는 한국은 1945 이 1945년에 일본으로부터 36년 식민지 이후에 해방이 되었습니다. कोरिया चाहिँ 1945मा उनीहरू के भन्दाखेरि जापानबाट चाहिँ उनीहरूले के छुटकारा पाए। 이것이 그 해방되던 해에 그런 모습들을 보여주고 있습니다. 36 वर्ष उनीहरू चाहिँ जापानमा मुनि थिए अनि यो चाहिँ उनीहरूको छुट्टिएको वर्षको फोटोहरू। 1945년 8월 15일에 한국의 독립국가가 되었습니다. 1945 8/15मा चाहिँ कोरियाले के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ छुटकारा पायो भनेर उनीहरूले बिदा लिन्छ। 여러분이 한국에 대해서 이제 좀 더 설명한다면 들어보십시오. 어떻게 그 조그만 나라가 오늘날 이렇게 위대한 나라가 되어가고 있는지를 들어볼 필요가 있다고 생각합니다. मलाई चाहिँ के भन्छ यो सानो देश कोरिया नेपालभन्दा सानो छ। यो सानो देश चाहिँ आज कसरी ठुलो देश हुन सक्यो भनेर त्यसको बारेमा मैले बिस्तारै मलाई बुझाउँछु। 저는 한국 사람이지만 한국을 자랑하려고 오지 않았습니다. म चाहिँ कोरियाको तर कोरियालाई मैले कोरियाको बारेमा मैले तपाईलाई गर्न आएको होइन। 그러나 한국 사람으로서 과거부터 이 지나온 역사를 살펴보면서 하나님을 믿는 사람으로서 그 이유를 알게 되었다고 하는 것입니다. तर म चाहिँ कोरियाको यो इतिहाससँग सँगसँगै हुर्किएको कारणले परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिस भएको नातामा परमेश्वरलाई विश्वास गरेर कसरी चाहिँ यो सँगै चाहिँ हुर्क्यो परमेश्वरसँग भनेर चाहिँ बुझाउनु। 그래서 여러분들과 함께 네팔 여러분들과 함께 어떤 같은 동지 의식, 어떤 의견이 같은 그런 것들을 모으고자 하는 것입니다. त्यसैले हामी यहाँ उन्माको नेपालीहरूसँग पनि मैले एउटा आफ्नै सँगै सोच एउटा हमदर्दी र तपाईहरुसँग एउटै ओपिनियन चाहिँ मैले के गर्न लिन खोज्दैछु। 독립한 지 5년 만에 전쟁이 일어났습니다. कोरिया चाहिँ जब जापानबाट छुटकारा भयो त्यसको 5 वर्षपछि के भयो कोरियामा युद्ध भयो। 1950년에 한국의 남북 전쟁이 일어난 것입니다. 1950मा के भयो साउथ कोरिया नर्थ कोरियाको युद्ध भयो। 나라가 반으로 쪼개져서 북쪽과 남쪽이 치열한 전쟁이 벌어졌습니다. देश दुईवटा भागमा थियो। दुईवटा भागमा चाहिँ एकदम ठुलो युद्ध भयो। 이 한국이라는 나라가 다 무너졌습니다. यो कोरिया भन्ने देश के भयो सबै लड्यो। 북쪽에 있는 그 한국 사람들이 북한 사람들이 한국에 침공해서 이 한국에서 전쟁을 일으키면서 많은 사상자가 났습니다. अनि के भन्छ त्यसलाई नर्थ कोरिया भएको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्यो कोरियामा उनीहरूले चाहिँ आक्रमण गर्न आए र धेरै मानिसलाई मारे। 그때 주변에 있던 그 나라들이 와서 한국을 도와줬습니다. त्यतिबेला छेउमा भएको धेरै देशहरूले चाहिँ कोरियालाई के गर्यो मद्दत गर्यो। 한국을 도와준 한국에 와서 남쪽 사우스 코리아를 도와준 나라들을 말하고 있습니다. साउथ कोरियालाई मद्दत गरेर देशहरू चाहिँ यिनीहरू। 그래서 한국이 이 유엔군 참전으로 다시 전쟁을 끝내고 다시 시작할 수 있게 된 것입니다. त्यसैले यो युएन भन्नेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कोरिया भन्ने देशलाई जब युद्ध सिक्यो त्यसलाई फेरि उनीहरूलाई मद्दत पनि गर्यो। 그 당시는 한국은 네팔보다도 못 살았습니다. त्यो टाइममा त कोरिया त एकदम गरिब देश। 다 무너져 बस्습니다. कोरिया सबै के भयो भत्किसकेको थियो। 완전히 빈털터리가 됐죠. त्यतिबेला कोरिया के भन्दाखेरि खाली भत्किसक्यो। 그런데 한국 사람들이 일어서기 시작했습니다. तर कोरियनहरू उठ्न सुरु गरे। 뒤로 물러서지 않았습니다. कोरियनहरू चाहिँ पछाडि परेन। 10년 만에 only 10 years 10년 만에 한강의 기적이라고 하는 것을 일으키기 시작했습니다. उनीहरूले 10 वर्ष युद्धपछिको 10 वर्षभित्रमा उनीहरूले के भन्दाखेरि नयाँ चमत्कार गर्छ। only 10년 만에 그것을 한국에서는 새마을 운동이라고 하는 걸 펼치기 시작했습니다. त्यतिबेला कोरियाले के गर्यो भन्दाखेरि नयाँ गाउँको भनेर काम गर्न सुरु गरे। क्रान्ति भनेर। 이렇게 낡은 초가집을 다 부수고 새롭게 집을 짓는 일을 하기 시작해 나가는 것입니다. यो परालको घरलाई उनीहरूले आफै भत्काएर के गर्नु सुरु गरे। मान्छेले आफै श्रमदान दिएर यसरी घरहरू बनाउन सुरु गरे। 이런 집으로 바꾸면서 길을 만들면서 모두가 다 한국민들이 하나가 돼서 나라 건설을 해나가기 시작합니다. यो टाइममा सबै कोरियनले चाहिँ के गरे एक बनेर एकत्रित भएर उनीहरूले श्रमदान दिँदै देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सुरु गरे। 여러분,
이게 대한민국입니다. 한국 대한민국입니다. तपाईँलाई कोरिया चाहिँ हो 이렇게 너스 코리아, 사우스 코리아로 나뉘어져 있습니다. माथिपट्टि भयो उत्तर कोरिया मुनिपट्टि दक्षिण कोरिया छ 한국이라는 나라는 네팔처럼 산이 많은 나라입니다. अनि कोरियामा चाहिँ हिमाल छैन तर पहाड चाहिँ एकदम धेरै छ कोरिया 이 70%가 산입니다. 70% चाहिँ यो कोरियामै पहाड 네팔 산 많잖아요. 네팔 산이 많잖아요. पहाड धेरै छ नि हैन 예. 그런데 이 한국이 지금 현재 하이웨이 이 고속도로가 가장 잘 된 나라입니다. तपाईले अहिले हेर्नु भने संसारमा सबभन्दा हाइवे राम्रो भएको हैन सबभन्दा राम्रो यो ट्रान्सपोर्टेसन भएको देश चाहिँ कोरिया हो 여기 서울에서 부산까지 400km입니다. सौल भन्ने ठाउँ छ एउटा त्यहाँबाट भुसान भन्ने चाहिँ अर्को कुरामा छ त्यो चाहिँ 400 किलोमिटर टाढा छ 400km를 4시간이면 다닙니다. 4시간. के हुन्छ त्यो टुप्पोबाट अर्को टुप्पोसम्म 400 400km 를 किलोमिटर 4시간. 4 घण्टामा जान्छ 제가 이제 이 미팅을 마치고 오늘 헤타우다로 가는데 हाम्रो यो सेमिनार सिक्दैछु म आज हेटौँडा जाँदैछु 헤타우다는 여기서 약 한 80km 정도 됩니다. अनि मलाई थाहा भएसम्म हेटौँडा चाहिँ यहाँबाट 80 किलोमिटर जति टाढा छ 차로 가려면 내가 몇 번 다녀봤습니다. मैले कतिचोटि चाहिँ गाडीमा आउँदै जाने गरेको 이렇게 산길을 가기 때문에 4시간에서 5시간 걸립니다. 4 घण्टा जति 5 घण्टा पनि लागेको छ 그걸 내가 경험을 하고 있습니다. त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले अनुभव गरिरहेको छु 옛날에 한국도 그랬습니다. पहिला त्यो समयमा कोरिया पनि त्यस्तो समय थियो कोरिया 그러나 지금 한국은 여기에서 헤타우다까지 1시간이면 갑니다. अहिले कोरिया हो भने 1 घण्टा पनि लाग्दैन हेटौँडा 왜냐하면 모든 산을 뚫어서 길을 만들고 고속도로, 하이웨이를 만들었기 때문에 किनभने 그렇습니다. कोरियाले के गर्यो भने सबै उसमा चाहिँ पाल बनाउँदै बाटो बनाउँदैछ 이것은 이런 것들은 누가 정치를 하느냐가 중요한 것이 아니라 누가 정치를 하든지 모든 국민이 협력해서 함께 이루었다고 하는 것입니다. अनि यो चाहिँ कसले चाहिँ अहिले राज्य सम्हालेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण न तर त्यो देशको जनताहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ के भन्छ यो राज्य सम्हाले मान्छेलाई सँगै मत गरिरहेछ अथवा प्रेसर गरिरहेको छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ 그런데 한국에도 위기가 왔습니다. 1997 IMF라고 하는 외환 위기가 अनि 있었습니다. 1957मा कोरियामा चाहिँ के पर्यो त एउटा सङ्कट आयो त्यसलाई चाहिँ IMFको सङ्कट भन्छ हामीले 달러로 빚을 갚다 보니까 나라에 달러가 없어서 이렇게 완전히 큰 문제가 생겼습니다. अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँ विदेशबाट पैसालाई लियो भने लोन लियो भने पैसा तिर्दा डलरमा तिर्नुपर्ने तर के त्यो देशमा डलरै सिद्धिएछ 그때 한국에 있던 사람들이 집에 있는 금을 다 가져와서 모았습니다. अनि त्यति बेला के भन्दाखेरि कोरियनहरूले के गरे भन्दाखेरि घरमा भएको आफ्नो सुनहरू लिएर देशलाई गएर दिए 이것을 금 모으기 운동이라고 합니다. त्यति बेला भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा काम गरे के भन्छ सुन जम्मा गर्ने 누가 시켜서 그런 거 아닙니다. कसैले पनि भने थिएन गएर गर्नुपर्छ तैँले भने 사람들이 국민들이 나라를 살리려면 내 것을 내놔야 된다고 생각하는 त्यो 것이죠. समयको मानिसहरू के भन्दाखेरि देश बचाउनलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ मेरो सुन चाहिँ मैले मेरो देशको लागि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई 가난한 사람도 부한 사람도 정치인도 경제인도 나라를 살리기 위해서 금을 팔아서 달러를 갚아야 된다고 하는 금 모으기 운동을 하는 것이죠. त्यति बेला धनी होस् गरिब होस् कामदार होस् अथवा के चाहिँ हाम्रो नेता होस् मान्छे होस् अथवा बिजनेसम्यान होस् सबैजना के गर्नु देशलाई बचाउनलाई चाहिँ मैले मसँग भएको सुन दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले सुन जम्मा गर्न भयो 저는 그때 로컬 처치 목사를 하고 있었는데 금이 없어서 저는 금을 내지는 못했습니다. म त्यति बेला पनि म चाहिँ एउटा लोकल चर्चमा पास्टर काम गर्ने मसँग चाहिँ त्यति बेला सुनै थिएन 그러나 우리 교인들 가운데 금 만지를 가졌던 분들은 다 이렇게 내서 빚을 갚는데 그래서 IMF를 이기게 된 것입니다. तर हाम्रो यो हामीहरूकोमा चर्चमा आउनुहुने मानिसहरू मध्येमा हाम्रो विश्वासीहरू मध्येमा सबैजनाले के गर्नु जतिसँग सुन थियो उनीहरूले के गर्नु सुन दिदिनु 2010년에 한국은 OECD를 가입해서 다른 나라에게 베푸는 나라가 되었습니다. अनि 2010मा चाहिँ बल्ल कोरियालाई चाहिँ विकास हुँदै गरेको देशबाट विकसित कन्ट्री भनेर ओइसिडी भन्ने देशमा चाहिँ
group macam unaru semua besok. 2020년에는 글로벌 소프트 파워와 혁신으로 세계에 글로벌 소프트를 전달하는 나라가 되었습니다. 2020 मा बडा चाहिँ कोरियालाई के भन्छ भने संसारमा सफ्ट पावर भनेको यो ड्रामादेखि लिएर सबै चाहिँ एकदम पावरफुल देश भनेर भन्न सुरु गरेको छ। 현재 한국은 기술 강국이 되었습니다. अहिले कोरिया चाहिँ के छ टेक्नोलोजीको हिसाबमा एकदम 현재 한국은 문화 강국이 되었습니다. र के छ कल्चरमा पनि एकदम बलियो देश भइसक्यो। 국제적으로 어려운 데를 도와주는 원조의 선도적 위치에 अनि 있습니다. अब चाहिँ कोरियाले के गर्छ भने आफूले अरूसँग मदत लिँदैन अर्थ संसारभरिमा बाँड्ने देश भनेर चाहिँ कोरियाको नाम आएको छ। 고이카를 통해서 매년 수십억 달러를 지원하는 나라가 되었습니다. अहिले कोरियाको कोरिका भन्ने उनीहरूले कति करोड डलर चाहिँ वर्षमा के गर्छ उनीहरूले 한국의 주요 발전 지표를 보면 1960년도에는 약 79달러였습니다. कोरियाको जीडीपी पर पर्सन भन्छ हामीले त्यो चाहिँ 1960 मा चाहिँ जम्मा के थियो $79 मात्र थियो एकजनाले वर्षमा $79 भन्दा बढी कमाउन सक्थेन। 1980년에는 1800달러의 GDP가 있었습니다. 1980 मा गएर के भन्दा $1800 सम्म चाहिँ उनीहरूको के भयो विकास भयो। 2000년대에는 12,000달러, 2000 सालमा चाहिँ $12,000, 2024년 35,000달러의 GDP를 말하고 있습니다. अहिले 2024 मा आएर चाहिँ $35,000 पर क्यापिटा हुन्छ। 저는 이것을 자랑하려고 한 것이 아닙니다. मैले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाएर हामी यस्तो राम्रो छ भनेर भन्नु खोजेको होइन। 저는 누구보다 네팔을 사랑합니다. मैले चाहिँ नेपाल भन्ने देशलाई सबैभन्दा धेरै प्रेम गर्छु। 네팔을 좋아해요. मलाई नेपाल भन्ने देश साह्रो मनपर्छ। 왜냐하면 네팔도 무언가 변화가 일어났으면 좋겠다는 생각이 드는 거예요. जहिले पनि मलाई नेपालमा पनि केही न केही कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ। 네팔도 잘 살면서 하나님의 은혜 가운데 살았으면 좋겠다는 생각을 하는 नेपाल 거예요. भन्ने देश पनि विकास भएर परमेश्वरको अनुग्रहमा बाँच्ने देश होस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा। 저는 네팔을 다니면서 네팔 사람들을 보면서 네팔 사람들이 우리보다 한국 사람보다 잘하는 것도 있다는 걸 알게 됐습니다. मैले नेपालमा जसरी आउँदै जाँदै गर्छु त मलाई चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ कोरियन भन्दा यो कुरा चाहिँ नेपालीको राम्रो छ है भन्ने लागेको कुरा चाहिँ दुईवटा छ। 네팔 사람들이 힌두교 정신이 있지만은 하나님을 잘 받아들이는 정신이 있는 걸 알게 됐습니다. मलाई लाग्छ अब नेपाल गए पनि हिन्दू कन्ट्री भनेर भने पनि हिन्दू धेरै भए पनि मैले जब प्रचार गर्छु तब के छ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई अलि राम्रोसँग स्वीकार गर्छ। 네팔 분들은 암기력이 탁월해가지고 악보가 없어도 노래를 잘 부르잖아요. अनि के भन्छ भने यो नोटेसन नहेरिकन गीत एकदम राम्रोसँग गाउँछ। नोटेसन हेर्नै पर्दैन। 오늘 아침에 호텔에서 사무엘 목사님, 사이러스 목사님 이렇게 네 사람이 방에서 예배를 드리는데 이 네팔 분들은 책을 안 보고도 노래를 사절까지 다 불러요. नेपालीहरूले अरू के छ भने हाम्रो भजन छ भजनलाई नहेरिकन पनि के छ भजन सबै गाइदिन्छन् नेपालीहरूले। 정말 암기력이죠. 저는 다 부르지 못했는데 부르는 걸 봤습니다. कण्ठ गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राम्रो रहेछ नेपालीहरूको भनेर थाहा हुन्छ। 여러분은 기독교인이 아니라 모르겠지만 기독교인들은 인사할 때 제이버시 그렇기도 하지만 아멘 하는 것도 잘하는 것 같아요. मलाई के लाग्छ अब हामीहरूको क्रिस्चियनहरूलाई भेट्छु मैले धेरै उनीहरूले चाहिँ कसरी जयमसी पनि भन्न भन्छ तर आमेन पनि एकदम धेरै भन्छ। 여러분 그렇게 믿습니까? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ त? 뭐 어떻게 물 한 잔 먹고 시작하겠습니다. 아니 खाइदिन्छु ल। 한국에 어느 대학생이 있었습니다. एउटा विश्वविद्यालयको विद्यार्थीहरू हुन्थ्यो कोरिया। 이 대학생이 대학교에서 공부할 때 아버지가 교통사고로 죽었습니다. अनि उहाँ चाहिँ जब अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो विश्वविद्यालयमा तब के उहाँको पिता चाहिँ बा चाहिँ बित्नुभयो। 너무 충격을 받았어요. अनि उहाँलाई के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सक हुनुभयो। 외동딸이고 एक्लो छोरी 좋아했던 아버지인데 교통사고로 돌아가셨어요. यति माया गर्ने पिता चाहिँ के गर्नुभयो एक्सिडेन्टमा बित्नुभयो। 대학생이었기 때문에 그 아버지가 돌아가신 것 때문에 죽음 문제에 대한 걸 생각을 해보게 됐습니다. अनि अब उहाँ चाहिँ अब एउटा विश्वविद्यालय पढ्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि यो मृत्यु भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम खुल्दुली लाग्यो। 사람이 죽으면 어떻게 되는지 좀 알아야 되겠다. मान्छे मरेपछि चाहिँ के हुन्छ?
그래서 도서관에 가서 4대 성인을 연구하기 시작했습니다. 이렇게 चारवटा महापुरुष भन्छ हैन चारवटा महापुरुषलाई चाहिँ उसले के गर्न सुरु गरे अध्ययन गर्न सुरु गरे 4대 성인 가운데 소크라테스에 대해서 공부를 해봤습니다. पहिलो महापुरुष चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डमा पहिलो महापुरुष चाहिँ सोक्राटेसलाई भनिन्छ 네, 소크라테스를 성자라고 하는데 죽음 문제를 해결하지 못한 걸 봤습니다. अनि सोक्राटेसलाई चाहिँ मान्छेहरूले सन्त भन्छ तर ऊ महान पुरुष भन्छ तर उसले चाहिँ मृत्यु पछिको बारेमा केही पनि उसले एन्सर दिन सकेन 두 번째는 4대 성인 가운데 불교의 석가모니에 대하여 연구를 해봤습니다. दोस्रो जो महापुरुष चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दा गौतम बुद्धलाई भन्छ 이 석가모니는 이름이 본명이 고다마 시타르타라고 하는 네팔 출신이에요. उहाँहरू तपाईँ सबैजना थाहा छ बुद्ध चाहिँ नेपालमा उहाँको नाम चाहिँ के थियो गौतम सिद्धार्थ 네팔 출신이지만 인도에서 불교를 창시한 분이었어요. उहाँ चाहिँ इन्डियामा पनि जानुभयो इन्डियामा पनि प्रचार गर्नुभयो 인도를 비롯해서 불교인들이 굉장히 많은데 이 불교의 석가모니께서도 죽음 문제를 해결하지 못하고 여기 살이만 남긴 그 이야기를 하고 있습니다. अनि के यो अध्ययन गर्दा त्यहाँ पनि मृत्यु पछिको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझेको थिएन के मात्र थियो जीवन चाहिँ शरीरको हड्डी मात्र बाँकी रह्यो भन्ने कुरा 이건 사실입니다. 이것은 하나님을 믿든 신앙이 있든 없든 학교에서 배울 수 있는 책에 나와 있는 모든 내용입니다. तर मान्छे मरेपछि हड्डी मात्र रहन्छ भनेर त हामीले त परमेश्वरको विश्वास नगरौँ हामीले के भन्छ किताबमा पनि पढ्छ स्कुलमा पनि पढ्ने कुरा त्यही हो 저는 종교를 이렇게 비교하려고 나온 것이 아닙니다. म चाहिँ कम्पेयर गर्न आएको होइन 한국에는 불교도 또 어느 교회도 자유롭게 하기 때문에 그거는 문제가 되지 않습니다. त्यो चाहिँ अब कोरियामा चाहिँ त्यसमा समस्या छैन 세 번째 성인인 공자가 성인인데 이 공자에 대해서도 연구를 해봤지만 죽음 문제를 해결하지 못했습니다. तेस्रो महाव्यक्ति महापुरुष चाहिँ कसलाई थियो यो कन्फ्युसियसलाई भन्थ्यो कन्फ्युसियसको पनि मृत्यु पछिको बारेमा चाहिँ के पनि लेखेको छैन 한국은 옛날부터 이 공자의 영향을 많이 받아서 유교 풍습이 가장 많습니다. अनि कोरियामा अहिले तपाईँले हेर्नु कोरियाको यो हामीले संस्कृति संस्कारहरू भन्नुहुन्छ नि सबै कहाँबाट आएको छ त उसले भनेको कन्फ्युसियसले बनाएको कुराहरूलाई चाहिँ अहिले पनि संस्कृति हामीहरूको के हाम्रो रूप हो यो संस्कार हो भनेर चाहिँ उसले बनाएको कुराहरू छैन 유교를 창시한 공자를 저희 아버지께서는 믿지는 않았지만 그가 가르친 사람이 죽으면 제사 지내는 일을 해왔습니다. अनि अब हाम्रो नेपालमा मान्छे मरेपछि हरेक वर्ष हामीहरू गर्छौँ के गर्छौँ सरकार गर्छौँ हजुर श्राद्ध गर्छौँ होइन यो उनीहरू कोरियामा पनि यही कन्फ्युसियसले चाहिँ के भनेर सिकायो मान्छे मरेपछि हरेक वर्ष चाहिँ के गर्नुपर्छ श्राद्ध गर्नुपर्छ है भनेर सिकाएको छ 제가 어렸을 때 교회를 나갔습니다. उहाँ बच्चामा चाहिँ चर्च जानुभयो 바이블 서머 스쿨에 나갔어요. समर स्कुल भन्छ बिदाको बेलामा बाइबल स्कुलमा जानु 학교도 들어가기 전 6살 때. त्यो म चाहिँ स्कुलमा जाने बेला पनि थिएन म चाहिँ 6 वर्ष हुँदा गएको 그래서 교회를 나가기 시작했어요. अनि त्यसै कारण चाहिँ म के गर्न सुरु गरेँ 근데 집에서 아버지가 제사를 지내는 날 तर जब चाहिँ जुन दिन चाहिँ बाले चाहिँ घरमा चाहिँ श्राद्ध गर्नुहुन्थ्यो 그 한국에서는 이렇게 제사를 해놓고 그 앞에 가서 이렇게 절을 하도록 했습니다. कोरियामा के गर्छ भन्दाखेरि टक्क लगाएर अब आफ्नो पुर्खालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ढोग्नुपर्छ है भनेर र रेडी गरेर पुर्खालाई ढोग्नु भन्थ्यो 저는 어린 나이에 교회를 나갔기 때문에 절을 안 했습니다. अनि अब म त चर्च जान्थेँ चर्चमा त के सिकाउँछ ढोग्नु नभने सिकाउँछ मैले ढोगिनँ 그러니까 제 아버지가 저를 때렸습니다. बाले के गर्नु मलाई पिट्नु 이렇게 절 안 했다. तैँले ढोगिनस् 그래서 제가 울면서 도망갔습니다. अनि म किन त्यहाँ रुएर भागेँ 저는 교회 나가기 때문에 절할 수 없습니다. किनभने म चर्च जान्छु त्यसरी मैले ढोग्न मिल्दैन 저희 아버지는 유교를 믿는 사람은 아니었지만은 한국의 사람들이 죽은 사람 할머니 할아버지 죽은 날을 제사를 지내는 일을 해야 했던 것입니다. मेरो बा चाहिँ कन्फ्युसियसलाई विश्वास गर्नुहुन्थेन उसलाई यो मान्छेको सरकार थिएन तर के कोरियाको संस्कारमा चाहिँ यो छ है भनेर ढोग्न चाहिँ 그런 영향을 가지고 있었지만은 이 공자님도 죽음 문제를 해결하지 못했다고 되어 있습니다. उहाँको इफेक्ट चाहिँ कोरियामा कति छ भने यसबाटै बुझ्न सकिन्छ तर पनि के गर्न सक्दैन यो कन्फ्युसियसले पनि मृत्युको बारेमा एन्सर दिन सकेन 이 여대생이 네 번째 성인인 예수 그리스도에 대하여 연구를 했습니다. अनि ऊ पनि क्रिस्चियन थियो यो महिला पनि क्रिस्चियन हुन्थ्यो तर उहाँले के गर्नुभयो येशू ख्रीष्टको बारेमा अध्ययन गर्न सुरु गर्नुभयो
예수님은 세상을 창조했다고 나오고 바이블 기록에서 예수 그리스도의 선사를 번호는 거예요. 그리고 우리를 구원하기 위해서 모든 것을 용서하신다는 것까지 배웠습니다. अनि उहाँले हामीलाई बचाउनको लागि सबै कुरा चाहिँ क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। 무엇보다도 죽었다가 다시 살아나신 부활의 주라고 하는 것입니다. अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मृत्युपछि फेरि मौरी उठ्नु भएको उहाँ चाहिँ के हो? मौरी उठ्नुको परमेश्वर हुनुहुन्छ। 아, 죽었는데 살아난다. 이것을 깨닫게 된 것입니다. 이 मृत्युपछि पनि जीवन रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले बुझ्नु। 아, 죽었는데 살아난다. 여기 성경에 죽었는데 살아났다고 기록되어 있습니다. बाइबलमा लेखेको छ उहाँ चाहिँ मृत्यु मर्नुभयो र फेरि के गर्नुभयो? मौरी उठ्नुभयो भनेर लेखेको छ। 기독교인들은 예수님이 죽었다가 살아난 것을 믿습니다. अनि क्रिस्चियनहरुले चाहिँ के विश्वास गर्छन्? 예수 그리스도 मर्नुभएपछि फेरि बाँच्नुभयो भनेर विश्वास गर्छन्। 그래서 기독교인들은 그것을 믿기 때문에 죽음을 두려워하지 않는다고 그래서 하십니다. 크리스천들이 지켜야 त्यो कुरा विश्वास गरेर भएको कारणले चाहिँ मृत्युसँग डराउँदैन। 기독교인이 아니었던 이스라엘의 역사학자가 요세푸스라는 역사가 있었는데 अनि एउटा 요세फुस भन्ने मान्छे थियो जो चाहिँ क्रिस्चियन थिएन। 그 요세푸스가 말하기를 예수님은 죽었다가 살아났다라고 역사서에 기록해 अनि यो 있습니다. 요सेफुस चाहिँ क्रिस्चियन थिएन तर उसले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गरेर चाहिँ उसले के भन्छ? येशू क्रिस्ट मरेपछि फेरि मौरी भयो भनेर लेखेको छ। 성경은 아니지만 말입니다. त्यो चाहिँ बाइबलमा लेखेको होइन। 성경이 아니지만 역사책에 그 예수가 죽음에서 살아났다고 하는 것을 기록해 놓은 것입니다. बाइबलमा होइन तर त्यो अर्को ठाउँमा बाइबल बाहिर चाहिँ त्यसको बारेमा लेखेको छ। 성경에는 힌두에서는 어떻게 말하는지 모르지만 성경에서는 하나님께서 사람을 창조하셨다고 되어 있습니다. बाइबलमा चाहिँ के लेखेको छ? परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो भनेर लेखेको छ। 저는 그것을 믿고 있습니다. उहाँ चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दछु। 하나님께서 흙으로 사람을 지으시고 생기를 넣어서 사람이 되게 했다고 말하고 있습니다. परमेश्वरले माटोले मानिसलाई बनाउनु भयो र त्यसमा के गर्नुभयो? जीवनको सास फुक्नु भनेर लेखेको छ। 이것은 하나님께서 우리를 힌두교인이든 불교인이든 누구든 간에 사실 석가모니도 하나님이 창조한 사람인 것입니다. मलाई जोसुकै होस् परमेश्वरले बनाउनु भएको। 그런 것, 이 세상에 많은 종교가 있지만 그 모든 종교의 위에는 하나님이 계시다고 하는 걸 보여주고 있습니다. संसारमा धेरै धर्महरू छ तर सबभन्दा माथि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그런데 성경에는 죽음을 잠으로 표현되어져 있습니다. अनि बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने मृत्युलाई चाहिँ मृत्यु भन्दैन, मृत्युलाई के भन्छ? निद्रा भन्छ। 죽었지만 다시 잠에서 깨어난다고 하는 것을 말하는 것입니다. मरे पनि के हो? निद्राबाट बिउजेको छ। 여기 말하기를 사람이 누우면 다시 일어나지 못한다. 이건 죽었다고 하는 걸 얘기하는 것입니다. परमेश्वर यहाँ बाइबलमा मानिस जब निद्रामा पर्छ तब ऊ कहिले पनि उठ्न सक्दैन भनेर लेखेको छ। 그러나 성경에는 죽은 자들이 살아날 것이라고 성경에 기록하고 있습니다. बाइबलमा के लेखेको छ भने मरेको मानिसहरू चाहिँ जीवित हुनेछ। 예수님께서 계실 때에 죽었던 나사로를 살려냈다는 이야기가 있습니다. जब हामीले बाइबलमा सुन्छौँ लाजरस चाहिँ मरेपछि परमेश्वर फेरि के गर्नु? उसलाई पनि मौरी उठाउनु भयो। 아, 기독교인들은 죽어도 다시 산다고 하는 걸 믿고 있습니다. क्रिस्चियनहरूले के विश्वास गर्छन्? म मरे पनि फेरि पुनर्जीवित हुनेछु। 잠자고 있지만은 다시 깨어날 거라고 하는 것을 믿는 것입니다. म सुते पनि फेरि उठ्नेछु भनेर विश्वास गर्छ। 이 말씀 한번 읽어봐 주실래요? एकछिन पढ्न मिल्छ त? 같이. सबैजना 1 2 3 कब्रहरूले खुल्दै थुप्रै शुद्ध आत्माहरूको शरीर उठ्न थाल्नुभयो। 여러분 이게 맞는지 틀린지 제가 모르겠어요. 왜냐하면 구글에서 번역을 했기 때문에. 그러나 이것은 죽은 사람이 살아난다고 하는 말을 성경에 기록된 것을 저희들은 믿는다고 하는 것입니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 원래대로 के लेखेको छ भन्दाखेरि अनि चिहानहरू खोलिए र सुतेका पवित्र जनहरूको धेरै शरीर मौरेर उठे। 성경을 읽어봤습니다. बाइबलमा लेखेको छ। 그래서 우리가 종교를 선택하는 것 그 이전에
사람이 어떻게 어디서 왔는지를 알고 그 종교를 나아가는 건 중요하다고 말할 수 있겠습니다. हामीले हाम्रो विश्वासलाई अगाडि बढाउँदापट्टि मानिस चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्ने कुरालाई पनि पहिला बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। 여러분, 기독교인은 이렇게 믿고 있습니다. 여러분, 기독교인이 아닐지라도 기독교인이 이렇게 믿는구나 알아주면 좋겠습니다. क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यस्तै विश्वास गर्दो रहेछ रे भनेर मात्र बुझ्नुभयो भने तपाईँले 기독교에서는 이렇게 말합니다. 예수님께서 이 땅에 오실 것이다. बाइबलमा के लेखेको छ परमेश्वर चाहिँ यो संसारमा आउनुहुनेछ 천사들과 함께 올 것이다. स्वर्गदूतसँग आउनुहुनेछ 그것을 재림이라고 말합니다. त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि दोस्रो आगमन भनेर भन्छौँ। 생각하면 재림이라고 표현하는 것입니다. हामीले दोस्रो आगमन भन्छौँ। 기독교인들은 이것을 믿고 있습니다. क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्छ। 그러면 예수님이 재림하시면 먼저 죽었던 자들이 일어난다고 되어 있습니다. त्यसैले बाइबलमा के लेखेको छ जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा आउनुहुन्छ तब चाहिँ मरेको मानिसहरू चाहिँ पहिला उठ्नेछ। 죽었던 자들이 일어나서 구름을 타고 천사와 함께 하늘로 간다고 기독교인들은 믿고 있습니다. जीवित मरेको मानिसहरू चाहिँ उठेर सबभन्दा पहिला के स्वर्गदूतसँग के भन्छ बादल चढेर स्वर्ग जानेछ भनेर लेखेको छ। 그래서 그 하나님이 세우신 하늘 나라에서 예수님과 함께 산다고 하는 것입니다. परमेश्वरले बनाउनु भएको स्वर्गको राज्यमा येशू ख्रीष्टसँग सँगै बास गर्छ भनेर लेखेको छ। 그런데 기독교인들은 조건이 있음을 알고 있습니다. तर क्रिस्चियनहरूले के थाहा छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि एउटा कन्डिसन छ। 이 목적을 이루려면 어떻게 해야 하느냐? त्यसलाई हामीले पुरा गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 예수님을 믿는 것입니다. येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। 성경을 믿는 것입니다. बाइबललाई विश्वास गर्नुपर्यो 그리고 침례를 받는 것입니다. अनि बप्तिस्मा लिनुपर्छ। 제가 네팔에서 이렇게 침례를 베푸는 장면인데요. अहिले नेपालमा यसरी बप्तिस्मा दिएको 피타 पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा 베프티즈마 디도체 베프티즈마 디도체 하나님 아버지와 아들과 성령의 이름으로 이 침례를 받는 것이 그 나라에 가는 조건인 것입니다. पिता पुत्र पवित्र आत्माबाट बप्तिस्मा लिनुले स्वर्गको राज्य जानको लागि हो हाम्रो कन्डिसन। 네, 그러면 예수님께서 이 땅에 오실 때에 우리는 그분을 맞이할 수 있다고 하는 것입니다. जब हामी येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुहुन्छ तब हामीले उहाँलाई के गर्छौँ वेलकम गर्नेछौँ। 이것은 성경에 기록이 되어 있어서 이렇게 간다고 하는 것입니다. बाइबलमा यसरी लेखेको कारणले नै हामीले यसरी जान्छौँ भनेर भन्यो। 네, 조금만 더 들어주시면 감사하겠습니다. एकछिन मात्र सुनिदिनुहोस्। 기독교인들은 하나님을 믿고 예수님을 믿고 하늘에 가서 산다고 믿는데요. क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के विश्वास गर्छ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने परमेश्वरमाथि विश्वास गर्यो भने हामी स्वर्ग राज्यमा गएर बस्नेछौँ भनेर विश्वास गर्छ। 그런데 성경 가운데 보면 이미 하늘에 가서 사는 사람이 있다고 말하고 있습니다. तर बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वर्गमा गएर बसिसकेको बाँचिरहेको मान्छे छ भनेर लेखेको छ। 그 이야기를 잠깐 하겠습니다. त्यसको बारेमा म अलिकति भन्न चाहन्छु। 그를 가리켜서 하늘 도성에 사는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. यसलाई के भनेर भन्छ भन्दाखेरि स्वर्गमा बस्ने मानिस म्यान हु लिभ्स इन हेभन। 여러분 기독교인 중심의 이야기이기 때문에 이해해 주시기 바랍니다. यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले गर्ने कुरा भएको कारणले तपाईँले चाहिँ अलिकति बुझेर गर्नुहोस् है। 이곳에 오신 분이 기독교인이 아닐지라도 기독교인은 그렇게 믿는 거라고 이해하면 좋겠습니다. तपाईँहरू मध्येमा कतिजना क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला तपाईँले चाहिँ के सोच्नु भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो कुराप्रति विश्वास गर्दो रहेछ है भनेर चाहिँ बुझिदिनु भयो। 모든 종교마다 경전이 있듯이 기독교는 성경에 나와 있는 것을 믿고 있습니다. हामी क्रिस्चियनहरू हामीले चाहिँ बाइबलमा लेखेको कुरामाथि विश्वास गर्छौँ। 성경에 나오는 사람들입니다. बाइबलमा देखापर्ने मानिसहरू उनीहरू। 이 성경에 나오는 사람들의 이야기를 해볼까 합니다. बाइबलमा आउने मानिसहरूको कुरा गर्छु। 이 사람은 이렇게 크고 이 사람들은 작습니다. अगाडि मान्छे यस्तो हाइट ठुलो छ पछाडि हेर्नु सानो हुँदै गएको छ। 이것은 성경에 나오는 사람들이 살아간 나이를 말하고 있습니다. यो चाहिँ बाइबलमा देखापर्ने मानिस चाहिँ कति वर्ष बाँचे भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। 이 사람들은 900년 이상 산 사람들. माथिको मान्छेहरू हाइट एकदम ठुलो मान्छेहरू चाहिँ 900 वर्ष बाँचे। 900 भन्दा बढी बाँचे मानिसहरू। 오늘날 우리는 100세 이렇게 100세 밑에 이렇게 살고 있습니다. आज हामीहरू चाहिँ 100 भन्दा कम मान्छे ऊ त्यहाँ पनि
오렌지 컬러. 네, 성경에는 이렇게 기록이 되어 있습니다. Bayan masih seli. 이제 한번 이야기를 들어보시기 바랍니다. Cire ba yero beda. 자, 여기 보세요, 여러분. 성경에는 연대가 있는데요. Bayan masih surat timeline चा. AM이라고 하는 연대가 있습니다. AM. AM भन्ने रहेछ. AM이라는 말은 아노운디라고 해서 아담으로부터 시작한 연대를 말합니다. AM भनेको चाहिँ आदम दियो के भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आदमबाट सुरु भएको के उमेर टाइमलाइन. 아담이 창조받은 때를 1년으로 보는 것입니다. जब आदमलाई बनाउनु परमेश्वरले त्यो समयलाई हामीले चाहिँ पहिलो वर्ष भनेर भन्छौँ. BC가 있습니다. तपाईहरु सबैजना थाहा छ BC भनेर सबैजना थाहा छ हामीलाई. BC는 Before Christ라고 예수님 이전의 연대라고 말합니다. AD BC भन्छ BC भनेको चाहिँ बिफोर क्राइस्ट हो. त्यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टभन्दा अगाडिको समय. BC 연대는 위에서부터 이렇게 내려오는 연대입니다. BC हेर्नु भने तपाईले के छ BC चाहिँ बढ्दै जाँदैन के हुन्छ बढ्दै आउँछ. 여러분 지금 네팔 연대 있죠? 네팔 연대. अहिले 지금 नेपाल 연대. नेपाल कति कुन चाहिँ वर्ष अहिले नेपालमा 2000 지금 네팔 연대 있죠? 2080. 네팔 연대가 있는 것처럼 전 세계가 같이 쓰는 연대가 있는데 그걸 AD라고 합니다. अनि नेपालको जसरी हाम्रो एउटा साल छ त्यस्तै संसारभरिमा चाहिँ के गर्छ भने AD भन्नेलाई पछाउँछ. 지금 AD 2025 2025년이라고 말하는 거죠. अहिले AD चाहिँ के भन्दा 2025 AD हो अहिले चाहिँ. 네, 2025년이라고 되어 있죠. 2025 AD भनेर हाम्रो सबैलाई थाहा छ. 이 2025년을 AD라고 하는데 2025 चाहिँ यो AD भन्छ हामीहरू. AD를 아노 도미네라고 말합니다. ADलाई के भन्छ आगो डोमिने. 아노 도미네. 예수님으로부터라는 내용입니다. त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट पछि. 그러니까 이 세상에는 하나님을 믿거나 불교를 믿거나 이슬람을 믿거나 모두가 다 예수님의 연대를 쓰고 있는 것입니다. अहिले यो संसारमा चाहिँ जसलाई सुन्ने छ परमेश्वर के अरे परमेश्वरलाई विश्वास गरे पनि हामी हिन्दू भए पनि के गर्छ भन्दाखेरि यही एडीलाई पछ्याइरहेको छ संसारको मानिसहरूले. BC 연대나 AD 연대나 다 예수님과 관계가 있는 연대입니다. BCOS, ADOS यो सबै चाहिँ के छ येशू ख्रीष्टले के गर्छ यो चाहिँ परमेश्वरसँग येशू ख्रीष्टकै हुन्छ. 자, 여러분 여기 하나 이야기를 여기 보겠습니다. 아담이 있습니다. 아담이 첫 번째 사람입니다. आदम चाहिँ पहिलो मानिस हो. 아담이 창조받았을 때를 AM은 1년이라고 하는 것입니다. अघि मैले भने AM भनेको चाहिँ आदमको वर्ष भएको कारणले आदम जब जन्मियो तब के हो उसको पहिलो वर्ष एक आधा AM भयो. 그것을 BC 연대로 따지면 4173년으로 보는 것입니다. त्यसलाई BC कति BCमा आदमलाई आदम बन्यो भन्दाखेरि 4173 BCमा चाहिँ आदम बन्यो. 네, 아담이 130세에 셋을 낳았다고 기록하고 있습니다. अनि आदमले चाहिँ 130 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ पहिला जन्मायो सेतलाई जन्मायो. 그리고 아담은 930세까지 살았다고 되어 있습니다. आदम चाहिँ के बाइबलमा लेखेको छ 930 वर्ष बाँचे भनेर लेखेको छ. 자, 이렇게 그 성경에 나오는 사람들의 이야기를 보면 여러분이 알 수가 있는데 한번 보시기 바랍니다. 질문하겠습니다. 아담의 7대 손 에녹이 있습니다. आदमको सातौं वंश भने मुनि पनि जाँदा सातौंमा चाहिँ हानोक भन्ने आउँछ. 이 에녹은 아담이 몇 살 때 태어났나요? आदम कति वर्ष हुँदाखेरि 아담이 몇 살 때 태어났나요? आदम कति वर्ष हुँदाखेरि आदम जन्मियो? 622. Yes. 아담이 622세 때 에녹이 태어났습니다. हानोक चाहिँ आदम जब 622 वर्ष थियो तब हानोक जन्मिए. 네, 그러니까 아담이 나이가 먹어가는 연대순에 의해서 에녹이 태어났다고 보는 것입니다. जति आदम उमेर बढ्दै गयो तब चाहिँ हानोक जन्मियो भनेर पनि देख्न सक्छ हामीले. 어느 정도 이해는 되시죠? के भन्नु खोजेको बुझ्दै हुन्छ नि बुझ्नुहुन्छ. 네, 이 AM 연대는 계속 올라가고 BC 연대는 계속 내려갑니다.
BC चाहिँ घट्दै जान्छ, AM त बढ्दै जान्छ। 그래서 BC 연대가 다 끝나고 나면 AD가 되는 것입니다. जब BC सिद्धिन्छ तब के आउँछ? AD आउँछ। 자, 여기 보면 에녹에 대한 이야기를 하면서 재미있는 이야기를 하고 있는데 살펴보겠습니다. 자, 아담이 몇 살까지 살았죠? आदम कति वर्षसम्म बाँचे? 말했어요. 930세. 930। 아담이 930세에 살았습니다. आदम 930 वर्षसम्म बाँचे। 그러면 질문. त्यसै प्रश्न यहाँ छ। 계산하세요. 계산. तपाईले एकचोटी उ गर्नु त म्याथ गर्नु न प्लस माइनस। 아담과 에녹은 몇 년 동안 같이 살았나요? आदम र हनोक चाहिँ कति वर्षसम्म सँगै बाँचे त? 몇 년 동안 같이 살았나요? कति वर्षसम्म चाहिँ आदम र हनोक चाहिँ सँगै बाँचे? हजुर? 몇 년 정도? ल भन्नुस् त ल। 아담과 에녹이 함께 살았던 때는 दुईजना सँगै समय बाँचेको समय चाहिँ कति? हनोक कति वर्ष हनोक कति वर्ष हुने रहेछन् आदम बाँचे? 243 years. कहाँ कति वर्ष 300? 오케이 힌트 답이 나왔어요? ए 하나 나왔어요. 답 나왔어요? 예, 310. 오케이 308. 아담 에녹이 308년 같이 आदम र हनोक चाहिँ सँगै कति वर्ष बाँचे? 308 वर्ष बाँचे। 네 930 마이너스 620 300년 동안 300 वर्षसम्म। 성경에는 에녹이 하나님과 300년 동안 동행했다고 나와 있습니다. बाइबलले लेखेको छ परमेश्वरसँग हनोक चाहिँ 300 वर्ष सँगै रहे। 그것이 에녹이 아담과 함께 산 연수가 되는 것입니다. त्यो चाहिँ परमेश्वर के आदम र हनोक सँगै बस्ने समय पनि त्यति नै हो। 그런데 여러분 성경에 보면 아담이 죽은 다음에 에녹이 하늘에 갔다고 되어 있습니다. अनि बाइबलले लेखेको छ हनोक चाहिँ स्वर्गलोकमा भए आदम मरेपछि भनेर लेखेको छ। 에녹이 어디를 가요? हनोक कहाँ गयो? स्वर्ग। 에녹이 하늘로 승천되어 있는데 에녹이 하늘로 승천한 연대가 나오는 것입니다. हनोक चाहिँ स्वर्ग गएको टाइम चाहिँ त्यो हो। 또 질문. फेरि क्वेसन एउटा सोध्छु। 여러분 아담이 죽은 다음에 에녹이 하늘나라 갈 때까지 몇 년이 걸렸나요? 몇 년인가? त्यसो भने आदम मरेपछि हनोक चाहिँ स्वर्गलोकमा हुनेसम्म कति टाइम लाग्यो त? कति वर्षपछि चाहिँ स्वर्गलोकमा भयो त? 987 마이너스 930. 그럼 몇 년? नवसेठ 몇 년 동안? 몇 년? भन्नुस् त। 기독교인들 대답해 보세요. 에녹이 살아 있습니까? के हनोक जुदैछ त? 어디에 있습니까? कहाँ छ 에녹이? त? 어디에? 헤븐. 하늘에 있죠. स्वर्गमा। 하늘에 있죠. 그러면 에녹이 살아 있다면 우리처럼 나이를 먹는다면 현재 나이를 계산할 수 있을까요? त्यो चाहिँ हनोक पनि बुढो हुँदै गयो भनौँ न होइन स्वर्ग गएपछि नि भने अहिले कति वर्ष भयो होला हनोक भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्नु चाहिँ मिल्दैन। 제가 보니까 이쪽에 기독교인들이 좀 많이 앉아 있는 거예요. यतापट्टि हामीहरूको क्रिस्चियनहरू धेरै हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई यस्तै। 그런데 여러분 계산할 수 있어요. हामीले चाहिँ कल गर्न सक्छौँ। 이거 계산할 수가 있어요. 계산할 수. हामीले कल गर्न सक्छौँ है त। 에녹이 365세가 되었을 때 하늘에 갔습니다. जब हनोक 365 वर्ष थियो उनी स्वर्ग गए। 그 365세에 하늘에 갈 때가 BC 3187년이었습니다. जब हनोक स्वर्ग गए तब कति बिसी थियो? 3187 बिसी थियो। 그래서 3187년에 하늘에 갔어요. हनोक चाहिँ 3187 बिसीमा स्वर्ग गए। 그러면 3187 플러스
2025. यसलाई हेर 2025लाई प्लस गरेर के हुन्छ? 야, 그러면 두 개 합치면 얼마예요? कति निस्किन्छ? 5212. 5212년이죠. 5212 हो कि होइन? 그러면 त्यसो भने 현재 에녹의 나이를 계산해 보면 अहिले हानोकको उमेर हेर्यो भने 5212년 더하기 365를 하는 거예요. 5212 र 365लाई प्लस गर्यो भने एन्सर निस्किन्छ. 정답 아시는 분? कसले एन्सर भन्नुहोस् त? 기독교인들 하나님 5577 5578. 여러분 기독교인은 다른 종교는 모르지만 기독교인은 이걸 믿어. यो कुरा चाहिँ यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने यो कुरा हो तपाईँले विश्वास. 사람이 살아서 저렇게 나이를 먹고 있어요. यो एउटा मान्छे चाहिँ जिउँदो रूपमै अहिले पनि के छ? यति वर्ष भइसकेको छ. 우리도 죽지 않고 하늘에 가면 저렇게 사는 거예요. हामी पनि नमरिकन स्वर्ग गयो भने त्यसरी बाँच्नेछौँ. 그 이런 얘기가 있어요. 에녹이 사는 나라에 대한 이야기를 하고 있어요. हानो बाँच्ने सबको बारेमा लेखेको छ. 에녹이 하늘에 가서 사는데 달이 7개가 뜨는 세계에 있다고 말했습니다. केरलले चन्द्रमा 7वटा भएको देश. 우리 지구는 달이 하나죠. 문. हाम्रो संसारमा के छ? एउटा मात्र चन्द्रमा छ. 아, 오늘 제가 하나 안 게 있어요. मैले आज एउटा कुरा 오늘 알았어요. 오늘 एउटा कुरा आज मैले थाहा पाएँ. 어제 공항에 도착했는데 हिजो म वहाँ के अरे एयरपोर्टमा पुग्दाखेरि 이렇게 해줬어요. मलाई यसरी दियो. 그런데 사무엘 목사님이 설명하는 거예요. अब हामीलाई सामेल गुरुबारे मलाई बुझाउनु भयो. 문선, यो के रहेछ? 문선이었어요. सूर्य. 와, 한국말로 해와다. 달과 해. कोरियामा भने नि चन्द्रमा 아, सूर्य. 네팔이 달과 해가 있는 것이 네팔이라고 하는 걸 알게 된 거예요. मैले के बुझेँ ओ रातो र चन्द्र सूर्यमा चाहिँ नेपाली रहेछन् भनेर. 근데 여기 달이 있어요. 문이 있어요. 문. यहाँ पनि चन्द्रमा कुरा गर्दैछ. 해가 있고요. अनि स्वर्ग के अरे सूर्यको बारेमा कुरा गर्दैछ. 이 지구는 여러 네팔처럼 하나씩. हामीहरूको पृथ्वीमा चन्द्रमा एउटा मात्र छ र हामीहरूको लागि सूर्य पनि कतिवटा एउटै हो सूर्य. 아, 그런데 현재 에녹이 가 있는 곳은 문이 7개가 있다고 합니다. तर जहाँ आलोक छ त्यहाँ चाहिँ कतिवटा चन्द्रमा छ नि? 7वटा छ भन्ने कुरा छ. 그리고는 그곳에서 여행을 다니고 있다라고 기록하고 있어요. उसले के गरेछ भने त्यहाँ चाहिँ उ चाहिँ भ्रमण गरिरहेको छ. 여행을 다니고 있다고 말하고 있어요. त्यहाँ चाहिँ भ्रमण गरिरहेको छ. 놀라운 이야기라고 생각이 들어요. त्यो पनि मलाई एकदम अनौठो लाग्यो. 여기 아주 중요한 말씀이 있습니다. त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेको छ. 우리가 살고 있는 시대에도 에녹과 같은 사람들이 있다. हामी बाँचिरहेको यो समयमा पनि हानोक जस्तो मानिसहरू छन्. 저는 은퇴 목사로서 예수님을 오랫동안 믿어왔습니다. म चाहिँ रिटायर भइसकेको पास्टर हो र मैले परमेश्वरलाई धेरै लामो समयदेखि विश्वास गरेको छु. 예수님을 믿고 있지만은 예수님을 닮기가 쉽지 않다는 걸 알았어요. मैले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु तर उहाँ जस्तो बन्न उहाँलाई पछ्याउन चाहिँ सजिलो छैन जस्तो लाग्छ मलाई. 예수님을 닮는다는 거 쉬운 일이에요? तपाईँ येशू ख्रीष्ट जस्तो हुनलाई सजिलो छ त? 쉽지 않아요. सजिलो छैन. 제가 목표를 바꿨어요. त्यसैले मैले मेरो के चेन्ज गरेँ? मेरो गोल, मेरो उद्देश्यलाई मैले परिवर्तन गरेँ. 에녹을 닮아야 되겠다. सकेसम्म हानोक जस्तो हुन खोज्छु. 에녹이 제 표준이에요. अनि मेरो लागि चाहिँ मापदण्ड चाहिँ के भएको छ? हानोक भएको छ. 에녹은 사람이었습니다. हानोक चाहिँ मानिस थियो. 그런데 하늘에 가 있습니다. तर ऊ के भयो? स्वर्गमा जुधेछ. 저도 사람입니다. म पनि मानिस हो. 여러분도 사람입니다. तपाईहरु पनि मानिस हुनुहुन्छ. 그렇다면 우리도 에녹처럼 하늘에 갈 수 있다고 하는 거예요. त्यसो भने हामी पनि हानोक जसरी नै स्वर्ग जान सक्छौँ. 그래서 표준을 예수님에게서 에녹으로 바꿨어요. त्यसैले मैले मेरो उद्देश्य चाहिँ मेरो के मापदण्ड चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट कहाँ चाहिँ गए? हानोकमा चाहिँ गए. 제가 이렇게 네팔에 자주 오게 되는 것도 यसरी नेपालमा लगातार आइरहने कारण पनि 에녹을 닮고 싶어서 그런 것이에요. मलाई हानोक जस्तो हुनु छ. 내가 가지고 있는 사랑을 함께 나누고 싶은 것입니다. मैले पाएको प्रेम चाहिँ मलाई बाँड्नु मन लाग्छ. 나라가 잘 되려면 기독교인들이 희생정신으로 나아가게 하는 것입니다. यो देश चाहिँ राम्रो हुनलाई चाहिँ पहिला क्रिस्चियनहरूले चाहिँ आफूलाई बलिदान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ.
이해하고 용서하고 받아주는 그런 삶이 되어야 하는 것입니다. आफूले बुझ्ने आफूले क्षमा दिने र अरूलाई के गर्ने अङ्गालले जीवन चाहिँ जुनुपर्छ 이 자리에 기독교인만 있는 것이 아니고 आज यो ठाउँमा सबैजना क्रिस्चियन हुनुहुन्न होला 힌두인도 불교인도 누구든지 함께 할 수 있어야 하는 so 것입니다. धेरै धर्मबाट आउनु भएको छ तर सबैलाई चाहिँ सँगै समेटेर लानु सक्नुपर्छ 특별히 ना라를 위해서는 말입니다. विशेष गरी देशको लागि चाहिँ 한국에 아까도 말씀드렸듯이 한국에서 위기가 왔을 때에 जब मैले अघि भने जब कोरियामा चाहिँ सङ्कटको समय आउँछ 기독교인들은 교회에 모여서 기도하고요. क्रिस्चियनहरू चाहिँ आज चर्चमा गएर प्रार्थना गर्न जान्छ 불교인들은 템플 절에서 계속 나라를 위해서 빌었습니다. बुद्धिस्टहरू चाहिँ कहाँ गए गुम्बामा गएर लगातार उनीहरू प्रार्थना 나라를 발전시키는 데에는 너나 할 것 없이 같은 마음으로 나가는 것입니다. देशलाई विकास गर्नलाई चाहिँ त म होइन के हामी भनेर एउटै मन लिएर 위해서 기도했습니다. अनि कोरियामाको सबै राष्ट्रिय चर्चले एकै दिनमा त्यही एक दिनमा के गर्यो भने नेपालको लागि सबै एकै दिनमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने नेपालको लागि 하나님 네팔을 도와주세요. प्रभु नेपाललाई मद्दत गर्नुहोस् 하나님 네팔에 복을 내려서 하나님을 알게 해달라고 기도했습니다. यो देशमा तपाईँको आशिषले झोल भर्नुहोस् अनि तपाईँलाई चाहिँ यहाँको मानिसहरूले तपाईँलाई चिन्न सक्नुहुन्छ 한국에는 이런 말이 있습니다. 전화위복이라는 말이 있습니다. कोरियनमा चाहिँ एउटा भनाइ छ जब चाहिँ अप्ठ्यारो परेपछि मात्र के हुन्छ अझ राम्रो स्थिति आउँछ 전화위복이라는 말은 어려운 일이 있었지만은 오히려 그것이 복이 된다고 하는 말입니다. यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो थियो तर त्यो अप्ठ्यारोले के गर्यो अब झन् बढी आशिष लिएर आयो भनेर अर्थ चाहिँ त्यो हो 오늘 이 जा리에 참석한 여러분들이 같은 마음을 가지고 함께 대화할 수 있게 되기를 바랍니다. आज यहाँ जतिजना आउनु छ एउटै मन लिएर चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ 기도하겠습니다. प्रार्थना गर्नेछु